السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، خبر آخر جميل كيخص بالذكر الممرضين والممرضات، دونك الناس اللي هما في ميدان الصحة. وانتم عارفين ما أهمية هذا الميدان هذا على حياتنا اليومية، بالخصوص في ظل هاد الظروف اللي كيعيشها العالم بأسره. إذن إخواني، غندخل في الموضوع مباشرة. هذا الرابط الرسمي ديال مقاطعة نوفو برانزويك. غادي نقرا لكم إخواني، وغادي تشوفوا دائما أنا كنجيب لكم من المصدر، يعني كندير لكم المصدر باش تشوفوه، ونخلي لكم إن شاء الله بحول الله الرابط وغادي تشوفوه. إذن هنا لاباج ديال الموقع الرسمي ديال نوفو برانزويك. émigrer s'établir au Nouveau-Brunswick. Les infirmiers et infirmières formés à l'étranger. إخواني هنا غنتكلم بالزربة لأنه النص شوية طويل، باش من بعد نمر لكم الاستمارة اللي خصها تملأ من طرف الممرضين والممرضات. إخواني فتابعوني وبقاو معايا حتى لآخر الفيديو. Les infirmiers et infirmières formés à l'étranger. Les infirmiers et infirmières immatriculés, les infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés et les proposés aux soins personnels sont en forte demande au Nouveau-Brunswick, avec des possibilités d'emploi dans l'une ou l'autre des langues officielles, اللي هي الفرنسية أو الإنجليزية. La province du Nouveau-Brunswick a pour priorité d'attirer, de soutenir et de retenir ses précieux professionnels de la santé. La province travaille également en étroite collaboration avec divers employeurs du Nouveau-Brunswick pour pourvoir les postes vacants dans le secteur des soins infirmiers. من طبيعة الحال لأنه كاين أماكن شاغرة فارغة كتسنى لملأها. Le service d'orientation de personnel infirmier formé à l'étranger. غادي نحاول ما أمكن أنني ندوز مرور الكرام إخواني، ونخليكم نتوما يا إخواني، نتوما تاخذوا الوقت. راه شوفوا كل شيء عنده المشاغل ديالو، كل الناس كلها كتجري. كنجيب لكم انا المعلومه إخواني، فانتوما اللي عليكم انكم تزيدوا تبحثوا وتزيدوا تعمقوا في البحث باش انكم توصلوا للهدف ديالكم إخواني. دونك هنا تيقول لك le service d'orientation de personnel infirmier formé à l'étranger. La procédure d'obtention du permis d'exercer comme infirmier ou infirmière auxiliaire autorisé. هذا الIAA qui veut dire infirmier auxiliaire autorisé ou infirmier ou infirmière immatriculée, l'IA II, infirmier ou infirmière immatriculée. Au Nouveau-Brunswick peut prendre de 12 à 24 mois pour le personnel infirmier formé à l'étranger. اللي هو عنده شواهد في الخارج، في المغرب، في الجزائر، في تونس، الدول الأخرى. Le service d'orientation de personnel infirmier formé à l'étranger fournit des services personnalisés et axés sur le client. On aide donc ce dernier à surmonter les principaux obstacles qu'il pourrait rencontrer au cours du processus d'obtention du permis d'exercer, notamment le service national d'évaluation infirmière, les évaluations provinciales des compétences pour l'accès à la profession, les programmes de mise à niveau disponibles dans la province et les organismes de réglementation provinciaux. Le projet pilote relatif au personnel infirmier formé à l'étranger, en partenariat avec le gouvernement du Canada, la province du Nouveau-Brunswick lance تعلن على واحد المشروع, un projet à court terme avec le candidat admissible formé à l'étranger. وغادي من بعد غادي نشوفوا شنو هما لي زيكزيجونس، شنو هما الشروط اللي هما تطلبوا باش انهم هاد الناس هذا. فاخواني هنا ان سورفول رابيدمون. هنايا امبلوا، الا جينا نتكلموا بالزربه تشوفوني كنقص إخواني لانه النص شويه طويل باش ندوز لكم للاستماره. Emploi. Le projet pilote aide le personnel infirmier formé à l'étranger à trouver des possibilités d'emploi dans le secteur des soins de longue durée au Nouveau-Brunswick. Il aide aussi le personnel infirmier formé à l'étranger déjà embauché, mais qui n'a pas encore amorcé le processus de transition, que ce soit الناس اللي هما déjà التراب ديال مقاطعة نيو برانزويك أو الناس اللي هما على l'extérieur. وأنتم غادي تشوفوا إخواني بأن هذا الكلام اللي كنقول لكم ليس من فراغ. Soutien financier. Donc, les participants sont admissibles à une aide financière couvrant la plupart des coûts associés à l'évaluation préalable des titres de compétences étrangers. Ce financement peut être utilisé pour couvrir les frais du service national d'évaluation infirmière, les frais des tests linguistiques, les frais d'évaluation des compétences pour l'entrée à la pratique, y compris les frais de déplacement, les repas et le logement, et les frais de demande d'adhésion auprès des organismes de réglementation. Le projet pilote a pour but de profiter à toutes les parties concernées.
Donc, منهم la province, le secteur, le projet pilote relatif aux personnels infirmiers formés à l'étranger. On va sauter les employeurs, les participants. هنا غادي ندوزو للصح. Veuillez vous inscrire à l'une de nos prochaines sessions d'information. هنا خصكم تجيو اخواني لهذا الرابط هو لتحت اسفل الصفحه وتكليكيو عليه. هنا غنطيحوا في واحد اون اوتر باج. اخواني بقاو معايا حتى الاخير. هنا غادي نقرا لكم سميتو النص الثاني. Nous invitons les infirmières et leurs familles à découvrir le Nouveau-Brunswick. La province du Nouveau-Brunswick organisera des séances d'information virtuelles cet automne et cet hiver sur l'immigration. Nous invitons les professionnels de soins infirmiers et leurs familles à se joindre à nous pour en savoir plus sur nos programmes d'immigration économique et sur les parcours professionnels disponibles pour les infirmières qui veulent s'installer au Nouveau-Brunswick. هنايا الكلام موجه للناس اللي هما خارج كندا، خارج مقاطعة نوفو-برنسويك، خارج كندا. Le formulaire d'inscription suivant vous permettra de partager des informations détaillées sur votre formation et votre expérience professionnelle dans le domaine des soins infirmiers et des soins de santé, et vous répondrez à quelques questions importantes liées à l'immigration. Et pour ceux d'entre vous qui ont un conjoint ou un partenaire, veuillez également fournir des informations sur leur expérience professionnelle. يعني خصكم تعطيو حتى الناس اللي مثلا انتيا ممرضه اللي هنا تقول pour ceux d'entre vous qui ont un conjoint اللي عندهم conjoint أو الشريك الحياة ديالهم. Veuillez également fournir des informations sur leur expérience professionnelle. يعني حتى الخبره المهنيه ديال الزوج ديالك او ديال الزوجه ديالك، لانه حتى من طبيعه الحال انت كتجي تخدم كوم انفيرمي ولا انفيرمير والزوجه ديالك او الزوج ديالك عنده تجربه اخرى، فكلكم غنى ثقافي اقتصادي الجميع لمقاطعه نوفو-برنسويك وبالنسبه للكوبل au même temps. هنا avant de commencer vous devrez avoir des copies .jpg ou .pdf des documents suivants organisés et prêts à être téléchargés. مهمه هاد النقطه اخواني قبل ما تملؤوا الاستماره حتى تكونوا هاد الامور هذه عندكم، لان ما يمكن لكمش ملي تكونوا كتملؤوا الاستماره ما تقدرش ترجع دير بريسيدون او لا باج بريسيدونت. دونك ردوا بالكم هاد النقطه مهمه اخواني. to be or not to be that's the question. يعني غير اما تكون مقاد مريق الامور ديالك كامله ولا رجع اللور وريح وربع يدك للارض. فيني. Pour vous, la page photo de votre passeport actuel obligatoire. Visa pour votre pays de résidence légal actuel, requis si votre pays de résidence légal actuel n'est pas votre pays de citoyenneté. Votre diplôme universitaire en sciences infirmières ou dans un domaine lié à votre rapport d'évaluation des diplômes d'études. Si vous avez fait l'objet d'une évaluation EDE à des fins d'immigration. Votre CV professionnel. Les résultats de votre test de langue requis. Si vous avez passé un test de langue à des fins d'immigration au professionnel. l'IELTS, TEF, etc. Pour votre conjoint ou la conjointe, le cas échéant, la page photo de leur passeport actuel obligatoire. D'abord, هنا كنتكلموا على الزوج ولا الزوجة. Visa pour leur pays de résidence légale actuel, requis si son pays de résidence légale actuel n'est pas son pays de citoyenneté. Leur diplôme d'études de plus haut niveau de scolarité complété ou leur rapport d'évaluation des diplômes d'études EDE s'ils ont fait l'objet d'une évaluation EDE à des fins d'immigration, leur CV professionnel, les résultats de leur test de langue requis s'ils ont passé un test de langue à des fins d'immigration au professionnel, IELTS, TEF, etc. C'est vous et ou votre conjoint possédez un numéro de profil entrée express canadien fédéral. Merci de l'avoir en main aussi. Si vous n'avez pas encore de profil entrée express fédéral, vous pouvez en créer ici. يعني اللي مازال ما دارش l'entrée express. إخواني هذه انا بالنسبه لي كتعني واحد الشيء الكبير بزاف. لو فات انهم جبدوا هنا اونتري اكسبريس سافو الامور غادي تكون سريعه. وهنايا الا كليكيتو ايسي غادي تدخلوا لو لين اللي غيدخلكم انكم باش تكرييو ان كونت entrée express, pardon. Donc هنا pour de plus amples renseignements sur tous les programmes d'immigration économique de Nouveau-Brunswick, veuillez visiter le site web bienvenue nb.ca. Pour plus d'informations sur la soumission de demande complète et correcte, consultez notre section intitulée Préparez-vous à la RP, c'est-à-dire la résidence permanente. إخواني هاد الشيء راه ما فيش اللعب، خذوا الأمر بجدية تامة. أنا مع كامل الأسف إخواني راه كنتكلم معكم والله صدقوني إلا رانا مشاغل ديالي رانا موقفها، لأنني شفت هذا الخبر ويعني على وجه السرعة قلت ندير لكم هذا الفيديو هذا ونلوحوا في اليوتيوب ومن بعد نمشي نقضي مصالحي وهكا باش ما تضيعوش الوقت، تربحوا 24 اللي ربحتوها راه الشيء الكبير.
Avant de commencer le processus d'inscription, قبل قال لك ما تبدا البروسيس ديال l'inscription, veuillez lire attentivement ce qui suit. Ce formulaire d'inscription contient 5 pages, 5 ديال الصفاحي. Une fois que vous avez rempli une page et cliquez sur suivant, ردوا البال مزيان, vous ne pouvez plus revenir en arrière et modifier les informations entrées précédemment. Avant de cliquer sur suivant, au bas de n'importe quelle page, assurez-vous de bien vérifier la page pour vous assurer que tous les renseignements entrés sont exacts et que tous les documents demandés ont été téléchargés. هنا الإخوان هذه هي الاستمارة، وهنا ملي كتشوفوا البتيت إيطوال حمراء فمعني تراه لابد ومن المؤكد أنك تعمرها. إلا عمرتيها شيء غيبدا يقول لك عاود خاصك تعمر وتضيع في الوقت. برينون نون كوريال كونفيرمي لادريس كوريال. هنا كتجي برايفسي بوليتيك دو كونفيدونسياليتي. دونك هنا كتقرا هادشي كله في الاخر كتجي كدير هنا اي اغري، كتكوشي هذه ضروري كتكوشيها جاكسبت لي موداليتي اي بوليتيك دو كونفيدونسياليتي. ومن بعد ما كتعمر هادشي اخواني وكدير سويفون. انا ما غنكليكيش سويفون بويسك انا ما عمرت حتى شي حاجه من هادشي، لكن غادي نرجع لهذا لو لين هذا اللي داروا لنا هنايا ديال لونتري اكسبريس، وانتم غادي تشوفوا اخواني اين فوا غادي نكليكي عليه عطاني ديريكتومون soumettre un profil d'entrée express remplir le formulaire en ligne. دونك اخواني هذه فرصه ما تضيعوها شيء. غادي نرجع هنا اخواني انتم كتشوفوا فهذه هي الاستماره. اذا اخواني غادي نخليكم، ما غاديش نطول عليكم كثير، غادي ندير لكم الرابط غادي نديروا لكم اخواني، وكنتمنى من الله انكم تاخذوا الامور بجديه قصوى، بجديه قصوى كنقولها اخواني. الاخوان اللي دخلوا بالصدفه لهذه القناه عبر هذا الفيديو كنقول لهم ضغطوا على زر الاعجاب، ضغطوا على زر اشتراك باش فيما تكون النوتيفيكاسيون تجيكم، فيما يكون شي جديد توصلوا به. الاخوان المخلصين هذه القناه تنقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم. كيشكركم كريم وكيقول لكم شكرا كثير 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 على الاخلاص ديالكم، ودائما ان شاء الله بحول الله فيما يكون الجديد نحاول نجيب لكم الجديد، ونتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. ردوا بالكم على رؤوسكم وردوا بالكم او ميم طون. الحياه لابد من انها تستمر. اوكي tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir, il faut garder espoir. Vous n'avez aucun choix que de garder l'espoir. ان شاء الله الحمد لله الشمس مازال كتشرق ومازال كتغرب وربي كبير، فان شاء الله ما غيكون هي الخير. تحياتي وسلامي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.